Shania, good morning. Good morning. Anong gagawin natin? Hair color po and haircut. For the cat, how short? Maybe Mga ganyan. dito po. For the color, anong color? Brownish red. Brownish. Mas intense yung red or not too much? Isang picture, kita po kasi na, Yeah, mas red na red talaga. Lalo na kasi indoor. yeah. Mas intense yung red. yeah. Maybe blended. Blended po. Like, yung pagka-brownish red niya. Mimix ko sila. Kung ano pong bagay sa akin. Bagay din yan sa'yo. Yeah. Yung mga intense red. Yeah. Para mas glowing lang siya sa skin tone mo. Okay. And then sa Jepoy, siya yung mag-apply ng color. About naman ng mixing, ako na yan. Sige Ha? po. Sige. Okay. Parede ko lang po. Okay. Thank Okay. you. Miss Hart? Yes. Ina-heart attack. Sa Ano ba yan? Naluloko ka. Love it. Kerry. Ganda po. Nice. Ganda sa pagka-reddish. Hindi siya yung parang red na, alam mo yun, red na red. Right. Pero andun Hindi. pa rin yung pagka-brownish Yeah. niya. Na-achieve po. Thank Thank you so So, umiwas ka ng mga white towel, white pillow. Ha? Thank you. Thank you And po. si Jepoy, siya yung nag-color. Thank you po. Yeah. Thank you. Thank you po. Thank you. Go next time ulit. Apo. Yeah. Thank you. Thank you.